Hello guys! What's up? Maglakaw na po mi karon guys kay ma-birthday si Kiana. Tago na go kay naghuwat na sila dito. Wait sa wait. Walang ganun. Yan na. Dance ka dia, oh, dance dali. Dapat dia na. Be dance. Sina? Dance na. Sina din. Dance ba? Yan. Di na tamiga, oy. Di na mimiga kya na. Dance be. Pwede tarong dali. Sige na. Ato bang. Yan. Alright, so now again, I have prepared set of questions here. If you know the answer, dali sa tubangan. And if you guess it correctly, you will receive prizes from us. So, na si Ma'am Marisa nag-quote na. Alright, so are you guys ready? Ready na ba mo? These are just easy questions about ni tatay. And then I know na mostly din sa itong mga bisita, mga family and friends na dyan, no? So, kailan na mo ni tatay. So, first question is, unsay full name ni Tatay Isong, including middle initial. Middle initial lang. Sige. Dali. Accepted ko na ang family. Accepted ko na ang mga apo. Dali, ma'am. Alright. What is your name, ma'am? Donna. You're all the way from Baguio. Wow, thank you so much, ma'am, for celebrating with us. Now, Donna, ano yung full name ni Tatay Isong, including middle initial? Go. Narciso Fernandez de la Cruz. Tama ba, Tatay? Sakto? Wow, correct! Congratulations! Middle initial lang yung hindi ko, pero sinabi na niya yung middle name. Di ba, kompleto talaga. Thank you so much. Wow! Alright! Thank you so much, Ma'am Donna. And let's move on to our second question. Second question is, ilan or pila kabuok ang anak ni Tatay Isong? Ilan ang mga anak ni Tatay Isong? Alright! What is your name? Esperanza. Alright, how are you related kay Tatay? Ano mo si Tatay? Wala. Kailan lang. Alright, Ma'am Esperanza. Pila kabuok ang anak ni Tatay? 5 kabuok. Sakto ba, Tatay? Alright, can you name all 5 children ni Tatay? Narciso de la Cruz Jr., Nestor, Joy, Miley. Huy, Kiana, nuno dia. Sakto, Tatay? Sakto! Alright, congratulations. Please claim your prize. Alright. Picture. Alright, thank you so much. Congratulations, Ma'am Esperanza. Now, next question. Ilan naman ang apo lahat ni Tatay? Ilan ang apo ni Tatay? Alright, what is your name na? Isa. Kung saan mo ni Tatay Iso? Sige. Now, pila ka po ang apo ni Tatay Isong? Tanan? 2C. Sige, napakali ang 2C ka po. Sige, pila ka po ang anak na lang sa unang anak ni Tatay, si Nestor. Pila ka po ang anak
ni Sir Nestor? Upat. So, upat na. Sunod nga anak ni tatay, si Joel. Pila kabuok ang anak ni Joel? Upat. So, 8 kabuok. Sunod? Isa. Goliath. O, pila kabuok? Upat. So, 4, 8, 12. Sunod? Wala na. Ay! Alright. Is that correct, tatay? Sakto ba? Sakto? Tama? Okay, tama. Alright. Sige. Claim your prize. Alright. Congratulations. Alright. Next. Pila or ilan ang apo sa tuhod ni tatay? Wala. Meron. Ilan. Anyone? Ilan? Meron na. Oo. Apo sa Alright. Ilan ka po sa apo sa tuhod ni tatay? Salang anak ni Paula. Wrong. Anyone? Pila ka po? 6. Kinsa man? Di Paula, isa? Dali, ikaw, answer na mo. Duha ka ting Clarice? Tulong ka? So, in total? Sakto ba? Sakto! Alright! So, unong kabuok ang apo sa tuhod ni tatay. Alright, congratulations, Marie! Oo, apo sa tuhod si tatay, oy. Alright, next question is, kanusa na taong si Tatay Isong? Complete date. I mean the month, the day and the year. Ay! What is your name, sir? What is your name? Sir Ramil. Asa ka, sir? Ay, okay. Sige. Sir, kanusa di panganak si Tatay Isong? I mean the month, the day and the year. March 20, 1944. March 20, 1944. Is that correct, Tatay? That is correct. Congratulations! So, di ba? It's always good to know kay bas hindi ikaw mga kamirin na wala ka ba kung sa natawag tatay. Alright. Sige, next question. Asa gipanganak si Tatay Isong? Asa gipanganak si Tatay Isong? Anybody? Saan pinanganak si Tatay Isong? Saan pinanganak si Tatay Isong? Anybody? Sir, asa gipanganak si Tatay Isong? Kani gipanganak sa aso nga panganak napailuan mo ni. Gimanak mo. Tabok sa tulay. San Vicente. Sakto ba tatay? Gipanganak ka sa San Vicente? Okay! Correct! Congratulations! Tara guys, si Siana, si Kuya. Tayo na siya na
Nahuman na ang kuan guys, ang birthday.